समस्त को स्टडी हब एजेसार चैनल को स्वागत पिला माने समस्त को स्वागत। आज भिडियो आम आलोचना करवा एमआईएल ओडिया पिला माने दरखास्त संबंध में दरखास्त केमिति लेखिबा पिला माने बहुत चिंतित थांती जे सर आम दरखास्त केमिति लेखिबू केमिति लेखिले आम 5 ରୁ 5 पाई परिबू सर हमको कहतु। निश्चित भाव में आज भिडियो पिला माने दरखास्त लेखिबार ट्रिक एवं कौशल तमको मु आलोचना करी एवं केउ भली स्टेप रे लेखिने आमे फुल मार्क पाई परिबा से विषय मध्य मु तमको कहिबी। देखंतु प्रथम तो तुम मैंने जदि पहला माने जेते भी दरखास्त आसी थाउ जदि तुम मैंने ट्रिक जानीगल ना ताने तुम मन को एक्सप्लेन करके तुम मैंने लेखिपार जहाँफल कि परीक्षा भल मार्क कर तुम मैंने 5 ରୁ 5 मध्य रखिपार। खाली तुम को जानिबा दरकार कौन ना ट्रिक जानिबा दरकार बुझीगला। देखंतु जदि चैनल को प्रथम थर पर आसचंती पिला माने सब्सक्राइब करिकी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करने सहित समस्त सांगसाथी मानक पिला माने शेयर कर दिंतु। तुम मानक पाखरे मोर गोटे रिक्वेस्ट पिला माने समस्त सांगसाथी मानक शेयर करंतु एवं जेते भी तुम मानकर सांग अछंती किंबा तुम माने जो ट्यूशन रे पढुचो पिला माने जो ग्रुप अछि सेथिरे मध्य चैनल को शेयर करंतु काहेकि ना प्रतिदिन क्लास करि परिबे एवं एग्जाम मध्य बेस्ट करिवे पिला माने सब ट्रिक वीडियो आसीबो जाफल रे गोटे पिलार कोनोसी द्वंद्व जिनिस रहिबो नाही परीक्षा पूर्व बुझीगला। देखंतु पिला माने गोटे दरखास्त आसीतला तुम मानकर स्कूल पड़िया रे एक क्रीड़ा प्रतियोगिता करिबा निमंते प्रधान शिक्षकक अनुमति पाई एक दरखास्त लेख क्या जरिया पिला माने ना प्रधान शिक्षकों पाखक आम लिखा क्या पाखक रे प्रधान शिक्षकों पाखक लिखा कहीं लिखा। देखो प्रश्न को बुझे कहीं लिखा ना क्रीड़ा प्रतियोगिता करने आम कौन करवा ना प्रधान शिक्षकों को दरखास्त टीए लिखा बुझीगला। प्रथम स्टेप पिला माने देखु माननीय श्रीजुक्त प्रधान शिक्षक ईशानेश्वर हाई स्कूल ईशानपुर बालिया बोरी जाजपुर बुझीगला पिला माने। देखंतु एई स्टेप टी प्रथमे तुम मानकर माननीय मन रखियो पिला माने सबु बेले माननीय लिखिबे बुझीगला। माननीय श्रीजुक्त जो दरखास्त तुम मानकर आसीथो धर नलकूप पई आसीथिबो सेथिरे मध्य तुम माननीय श्रीजुक्त लिखिबो एवं जहाँ पाखकू पिला माने कहिथिबो तांको नामटी एई जगह लिखिबो। एठी कोन कहिछि ना प्रधान शिक्षक निमंते आमे दरखास्तटी लिखिबा तेणु प्रधान शिक्षक तुम हाई स्कूल नाम लिख एवं तुम ग्राम एवं तुम जिला पिला माने लिखिदेल। सेकेंड स्टेप देखंतु पिला माने महोदय समीपेशु डैश महोदय समीपेशु एटा मध्य पिला माने लिखा भूलिबे नहीं कहीं पूरा पूरी स्टेप मार्किंग पिला माने दरखास्त रे बुझीगला। तापर तुम मैंने कौन लिख ना विषय आसीगला विषय कौन रे देखंतु विषयटी तुम मैंने ये पाइज विषयटी कौन ना क्रीड़ा प्रतियोगिता पाई अनुमति प्रार्थना बुझीगला। एतिकी पिला माने जदि गोटे पिला लेखिदेला सी 1 मार्क पाईगला बुझीगला। केते मार्क पाइला रे 1 मार्क पाईगला। तापर कौन करिवो सेकेंड स्टेप देखंतु एटा होची तुम मानकर प्रथम स्टेप गला पूरा ध्यान सहित बुझिबे पिला माने पूरा ध्यान सहित बुझिबे बुझीगला। तापर सेकेंड स्टेप आसीगला महाशय लिखिबे कौन ना महाशय एठी लिखिले माननीय एठी लिखिबे महाशय बहुत सहज पिला माने बुझीगले बहुत सहज। देखंतु महाशय लिखिले विनम्रतार सहित निवेदन एही कि आम्भे आपणक विद्यालय रे दशमक एवं दशमक माने ए सेक्शन एवं बी सेक्शन बुझीगला पिला माने ए सेक्शन एवं बी सेक्शन श्रेणीर छात्र माने अष्टम और नवम श्रेणीर छात्र मान सहित एक बंधुत्वपूर्ण फुटबॉल मैच आसंता काली अपराह्न 3 घटिका समय खेलिबाकू चाहूछु। कौन कहला ना फुटबॉल मैच करिया पई दशम श्रेणीर पिला माने अष्टम श्रेणी एवं नवम श्रेणी छात्र मानक सहित गोटे मैच करिया पई आसंता अपराह्न केतेटारे ना 3 घटिका समय खेलिबाकू चाहूछु। आमरी स्कूल पड़िया रे केउठारे ना आमरी स्कूल पड़िया रे खेल हेबो एवं खेल परिचालना करिबा पई आम खेल शिक्षक जे कि क्रीड़ा विभाग रे जे थांती पिला माने खेल शिक्षक स्पोर्ट्स दायित्व जो माने थांती तांकर सदय स्वीकृति देइछंती से कौन करचंती ना स्वीकृति देइछंती एवं अनुमतिटा कहा पाखर नबारे प्रधान शिक्षक अनुमति देले सिना आमे जाई कि मैच आरंभ करिबा बुझियला। एई खेल हेबा द्वारा
ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଖେଳ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଉଠିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସି ହେବେ। ଯାହା ହେଉ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଖେଳିକି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଟ୍ରଫି। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାରାଂଶଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସାରାଂଶ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ମାର୍କରେ ନା 2 ମାର୍କ। ବୁଝିହେଲା? କେତେ ମାର୍କ? 2 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା କେତେ? ସେଠି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ 1 ମାର୍କ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ 2 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା ତୁମମାନଙ୍କର 3 ମାର୍କ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ଆପଣ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଉପକୃତ ରହିବୁ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ଲେଖିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କ ଏଠି ମିଳିଲା। ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା କେତେରେ ନା 4 ମାର୍କ। ଆଉ 1 ମାର୍କ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତି ଏଇଠି ଆସିଗଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ 1 ମାର୍କ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୟୁକେ ଆଞ୍ଜେନେୟ ମନିଟର ଦଶମ କ ରଞ୍ଜିତା ମହାରଣା ମନିଟର ଦଶମ ଖ ଈଶାଣେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ ଈଶାଣପୁର ବାଲିଆ ବୋରି ଯାଜପୁର। ତାରିଖ ଦେଇଦେଲେ 8/8/2018 ଦିଆହେଇଛି। ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ର ତାରିଖ ଦେଇଦେବ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କ ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ 1 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସାରାଂଶ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ 3 ମାର୍କ, ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ। କେତେ ହେଲା ରେ ନା 2 1 3 3 2 5, ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା ତୁମମାନଙ୍କର 5 ମାର୍କ। ବୁଝିହେଲା? ପୁରାପୁରି 5ରୁ 5 ପିଲାମାନେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମାର୍କ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବେ 100% ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ କେହି ମାର୍କ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। 1 ମାର୍କ ବି କେହି କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଆଶା କরি ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ମାର୍କିଂ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେଇଲି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ମୋର ଏଇଟା ଆଶା ପିଲାମାନେ। କାହିଁକିନା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତୁମମାନେ ସାରାଂଶ ଲେଖିବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍। ଯଦି ମନେ କରାଯାଉ ଜଣେ ପିଲା କିଛି ଆସୁନାହିଁ ତାକୁ, ସେ ଯଦି ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖିଦେବ ନା, ଏତିକି ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଲେଖିଦେବ, ସେ ଟୋଟାଲି ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ଏଇଠି ପାଇଯିବ। 0 ପାଇବାର ଥାନ୍ତା, ସେ 2 ମାର୍କ ପାଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ, ନାଇଁ କିରେ? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିପାରିବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦରଖାସ୍ତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।